बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज के पैगाम साउथ एशिया के तमाम लोगों, वेस्ट अफ्रीका के तमाम लोग और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के तमाम लोग जितने भी हैं उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है। देखिए, आज से 2 दिन बाद यानी संडे को 21 जून को सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है। वो स्टार्ट होगा सुबह 9:15 से और चलेगा तकरीबन 3 o'clock तक, और ये इंसानी आंखों के लिए विजिबल जो है वो 12 PM पे होगा। इसके हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि सोलर इक्लिप्स है क्या, ये सोलर इक्लिप्स होता कैसे है और ये कैसे नुकसान देता है इंसानी सेहत को, ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, सोलर इक्लिप्स जिसको उर्दू में सूरज ग्रहण भी कहते हैं, ये होता तब है जब सूरज और दुनिया के दरमियान जो है चांद आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इस तरह के 2 इवेंट्स हैं जिसको एक को सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, दूसरे को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। लूनर इक्लिप्स जो है वो रेयर नहीं है, वो होता रहता है, और सोलर इक्लिप्स जो है वो साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने बताया, रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। इसके हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा। ये होता ऐसे है जिस तरह मैंने पहले बताया कि सूरज और दुनिया के दरमियान में चांद आ जाता है, जिसकी वजह से एक ख़ास इलाका दुनिया का, उस पे जो है चांद की मतलब सूरज की रोशनी उस इलाके तक नहीं पहुंच पाती, और चांद की जो शैडो होती है, जो साया होता है, वो उन इलाकों के ऊपर पड़ती है। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मेरा ये पैगाम वेस्ट अफ्रीका के, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया के लोगों के लिए, मैंने उनका जिक्र इसीलिए किया क्योंकि इस दफ़ा 21 जून को 2020 को जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है वो इन इलाकों के ऊपर होगा। और देखें, इस सोलर इक्लिप्स के फिर आगे 4 मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसके हवाले से हम बाद में जिक्र करेंगे कि वो पार्ट्स क्या होते हैं और इससे दुनिया को किस तरीके से डैमेज होता है या दुनिया को क्या असरात इसके मिलते हैं। ये जिस तरह मैंने बताया, स्टार्ट होता है कि सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं या जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जानदार चीज़ें हैं जिनके लिए सूरज की रोशनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्लांट्स की एग्जांपल आप ले लें। प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए से वो फूड बनाती है, वो ग़िज़ा बनाती है, वो फल बनाती है, वो वेजिटेबल्स बनाती है, और वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो अमल तब में आता है, वो इम्प्लीमेंट तब होता है जब सूरज की रोशनी प्लांट को मिलती है। तो जब सूरज की रोशनी प्लांट्स को नहीं मिलती तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा सूरज से जो सोलर एनर्जी दुनिया तक पहुँचती है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे आम हमारी ज़िंदगी में जो अशा का इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो सोलर पैनल्स होते हैं हमारे, उसके लिए भी सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर सोलर एनर्जी नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में जो कि रुक जाती हैं, काम करना छोड़ देती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जो कि इंसानों की सेहत को भी नुकसान देती है, और उसके अलावा इंसान जिन चीज़ों का डेली इस्तेमाल करता है उन चीज़ों को भी नुकसान देती है। सोलर एनर्जी यानी दुनिया तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि चाँद सूरज के बीच में और दुनिया के बीच में आ जाता है। अब देखें, यहाँ पर सूरज जो है ये एक किस्म की ख़ास रेज़ प्रोड्यूस करता है। सूरज की अपनी ख़ास रेज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है इंसानी जिस्म के लिए। इसीलिए जो है कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन लगा के निकला करें। अब सन की जो क्रीम होती है वो क्यों आप लगा के निकलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो क्रीम ख़ास बॉडी के लिए डिज़ाइन की होती है कि जब आप उसको अपने जिस्म पर लगाते हो तो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट UV रेज़ हैं या जितनी भी सूरज की रेज़ है वो आपको इफेक्ट नहीं करती। और इसके लिए अल्लाह ताला ने नेचुरली एक सिस्टम बनाया है, एक लेयर बनाई है ओजोन लेयर के नाम से, कि जब भी सूरज की रोशनी जो है दुनिया पे पड़ती है और जब भी वो रेज़ दुनिया की सरफेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी कुदरत बनाई है ओजोन लेयर के नाम से कि जो कि उन रेज़ को रोकती है और उन रेज़ को दुनिया की जो सरफेस है उस तक पहुंचने से उनको रोकती है। अब क्योंकि हम इंसान जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का, फैक्ट्रीज़ का, इन तमाम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर जो है वेपनरीज के टेस्ट होते हैं, बॉम्बिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में, एक मैसिव तादाद में पॉल्यूशन की प्रोडक्शन होती है। अब क्या होता है, जब वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है तो वो पॉल्यूशन जो है वो खला में जाके ओजोन लेयर में सुराख बनाता है, और जब ओजोन लेयर में सुराख बनता है तो क्या होता है कि सूरज की वो जो इफेक्टिव रेज होती है जो कि हद से ज़्यादा नुकसानदेह है इंसानी जिस्म के लिए, वो जो है ओजोन लेयर के उन सुराखों के अंदर से गुजर के आती हैं और जाके वो इंसानों के जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। और अल्लाह ना करे इससे इंसान को स्किन कैंसर भी हो सकता है और उनकी मौत भी वाक़ हो सकती है। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। अब क्या है कि पॉल्यूशन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ट्रिलियंस की तादाद में पॉल्यूशन जो है क्रिएट होता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, और सबसे ज़्यादा हिजेडियस जो पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन, जिससे हमारे लंग्स को भी नुकसान पहुंच रहा है, हमारी ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंच रहा है, और सूरज जो नुकसानदेह जो हिजेडियस रेस प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए भी एक रास्ता बन रहा है कि वो दुनिया में आ सके और हम लोगों को अफेक्ट कर सकें। तो सोलर इक्लिप्स के
یہ ہوتا جس طرح میں نے بتایا، یہ ہوتا ایسے ہے سمپلی کہ چاند جو ہے وہ سورج کی جو لائٹ ہے، سورج کی جو انرجی ہے جو کہ ضروری ہے ہم سب کے لیے، اس کو بلاک کر دیتا ہے. اور اس کے بلاک ہونے کے باوجود کیونکہ درمیان میں سے تو لائٹ نہیں آ رہی لیکن ارد گرد سے سورج کی لائٹ آ رہی ہوتی ہے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. مطلب فار ایگزامپل یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چاند ہے، یہ چاند ہے، چاند بہت چھوٹا ہے دنیا سے، اور پھر یہ سورج ہے جو کہ بہت بڑا ہے. اب یہ سورج روشنی یہاں پہ پاس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سورج کی روشنی یہاں پر تو آ رہی ہے اور دنیا کا یہ علاقہ بلاک ہو رہا ہے، لیکن باقی ان علاقوں کو تو روشنی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریز یہاں پر آتی ہے تو وہ ریز اس سے ٹکرا کر اس طرف چلی جاتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ تو وہ ریز نہیں پہنچ پاتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو اور جو خطرناک ریز ہوتی ہے سورج کی، وہ اس چاند سے ٹکرا کر، چاند کی سرفیس سے ٹکرا کر ارتھ کے جو ان علاقے ہیں، یہ علاقہ تو چھپا ہوا ہے چاند کی شیڈو سے، لیکن باقی کے علاقے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تعداد ہوتی ہے ریز کی اپنی، لیکن وہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. جب ایک حد مطلب وہ تعداد حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے ہماری مطلب سولر انرجی پہ بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم انسانوں پر جو کہ اس روشنی کے باہر رہ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان اس سے ہو سکتا ہے. اب اس کے پارٹ جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ پھر اس کے سولر ایکلپس کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 طریقوں سے سولر ایکلپس ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا جو سولر ایکلپس ہوتا ہے دیٹ از کالڈ پارشل سولر ایکلپس. اب پارشل سولر ایکلپس کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے آپ نے چاند کے حوالے سے پڑھا ہوگا، چاند کے اپنے شکل ہوتے ہیں، ہاں، جس سے جو ہے مہینوں کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلا چاند کا جو مطلب ایک دن ایسا آتا ہے کہ چاند آسمان میں نہیں دکھائی دیتا. پھر اس کے اگلے 2 دن بعد ایک ایسا دن آتا ہے کہ چاند ہلکا سا دکھائی دینا شروع کرتا ہے، جس کو کریسنٹ چاند کہتے ہیں. اب وہ کریسنٹ جو ہے، جو چاند بہت ہی ہلکا سا دکھائی دیتا ہے، اس تعداد میں جو ہے روشنی بلاک ہو جاتی ہے دنیا کی، اور باقی سورج کی جو روشنی ہے وہ باقی دنیا کی سرفس پر پڑتی ہے. اس کو پارشل سولر ایکلپس کہا جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کی جو مطلب سائز ہوتا ہے وہ کریسنٹ سے ایک دن بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مطلب 15% تک آ جاتے ہیں. کریسنٹ 5% ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے چاند جب بڑا ہوتا ہے تو 15% تک پہنچ جاتا ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ اینیولر سولر ایکلپس. اب وہ اینیولر سولر ایکلپس کیا ہے کہ وہ چاند کا 15% جو ہے دنیا کی روشنی کو بلاک کرتا ہے، سورج کی روشنی کو بلاک کرتا ہے، اور باقی کی جو روشنی ہے سورج کی وہ پوری دنیا تک پہنچتی ہے. اور جو تیسرا والا ہے دیٹ از کالڈ دا ٹوٹل سولر ایکلپس. اب ٹوٹل سولر ایکلپس کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نیا چاند آتا ہے نا، نئے مہینے میں چاند پورا دکھائی دیتا ہے، تو ٹوٹل سولر ایکلپس میں پورا کا پورا چاند جو ہے وہ دنیا اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی کو بلاک کرتا ہے، جو کہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو اگر آپ آپس میں ملا لیں تو ان کا اتنا نقصان نہیں ہوگا کہ جتنا چوتھے پارٹ کا ہوتا ہے، جس کو ہائبرڈ سولر ایکلپس کہا جاتا ہے. اب ہائبرڈ سولر ایکلپس کیا ہے؟ ہائبرڈ سولر ایکلپس ایسا ہوتا ہے کہ اینیولر یعنی آدھا چاند پہلے آتا ہے، سورج کی روشنی کو بلاک کرتا ہے، لیکن وہ آدھا چاند بڑھتا جاتا ہے اور وہ اسی ایک دن کے اندر، اسی خاص وقت کے اندر وہ جو ہے ٹوٹل سولر ایکلپس میں بدل جاتا ہے. مطلب آدھا چاند جو ہے وہ دنیا کی روشنی بلاک کرتا ہے، لیکن پھر وہ پورا چاند بن جاتا ہے، جس کو ہائبرڈ سولر ایکلپس کہا جاتا ہے. اینڈ دیٹ از دا موسٹ ہیزیریس سولر ایکلپس، کیونکہ یہ جو یو وی ہے، ٹھیک ہے، جو الٹرا وائلٹ ریز ہے، یو وی ریز ہیں سورج کی، اس کو مطلب ایک راستہ دے دیتا ہے دنیا میں بڑی تعداد تک پہنچنے کے لیے. اب جب وہ الٹرا وائلٹ ریز جو کہ حد سے زیادہ ہیزیڈیس ہے، مطلب الٹرا وائلٹ ریز، یو وی ریز ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی بھی فارم میں نہیں دیکھا جا سکتا، اور سائنٹسٹ نے آج تک کسی بھی فارم میں اس کو مطلب ایکسپلور نہیں کیا، اس کو ڈسکور نہیں کیا کہ یہ کتنا ہے اور اس کا مطلب جو میسو ڈسٹرکشن ہو سکتا ہے، بڑی تعداد میں جو ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اس کو آج تک جو ہے فائنڈ آؤٹ نہیں کیا گیا. کیونکہ ہائبرڈ سولر ایکلپس مطلب صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں کئی ایک دفعہ ہو جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے یہ، لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے. اب 21 جون کو جو ایکلپس ہونے والا ہے وہ اینیولر سولر ایکلپس ہے. مطلب وہ آپ کو نقصان تو دے گا لیکن زیادہ تعداد میں نہیں دے گا، کم تعداد میں دے گا. یہ جو ہے سولر ایکلپس کے پارٹ تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے سولر ایکلپس ہوتا ہے. اب اس کے ایفیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے نقصان دیتا ہے اور اس کے نقصان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. دیکھیں، آپ لوگوں نے کبھی نوٹس کیا ہوگا ہماری یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو کارنیا ہے، اس کے اندر بلیک ڈاٹ ہوتا ہے. اس بلیک ڈاٹ کو ریٹنا کہا جاتا ہے، اور ریٹنا اصل میں اس بلیک ڈاٹ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس بلیک ڈاٹ کے ساتھ ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ مدد کرتی ہے آنکھوں، مطلب جو ہمیں جو بھی چیزیں نظر آتی ہے یہ اس ریٹنا کی وجہ سے نظر آتی ہے. اصل میں ہماری انسانی آنکھ جو ہے یہ ہر ایک چیز کو الٹا دیکھتی ہے. مطلب ابھی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں ابھی ایسا نہیں ہوں، آپ کی آنکھوں میں ابھی الٹا کھڑا ہوں، میں ابھی الٹا آپ کو نظر آتا ہوں. یہ سائنٹیفک پروف ہے، بہت سے سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کیا اور سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں. ابھی میں آپ سب لوگوں کو اس ریٹنا کے ذریعے سے الٹا نظر آتا ہوں،
लेकिन हम सीधा एक दूसरे को कैसे नजर आते हैं, हर एक चीज सीधी हमें कैसे नजर आती है, ये रेटिना असल में हमारे माइंड तक मैसेज ले जाती है, और ये माइंड जो है जब माइंड तक मैसेज पहुंचता है, माइंड इसके ऊपर एक्शन लेता है और फिर आके वो आइस को वापस रिस्पॉन्ड करता है, जिससे आइस के अंदर फिर खास एक लिक्विड होता है और खास एक जगह है आई के अंदर जो कि हमारी उस विजिबिलिटी को रेटिना के जरिए से स्ट्रेट कर देता है, सीधा कर देता है, और फिर वो दोबारा दिमाग को पैगाम पहुंचाता है, और फिर दिमाग के जरिए से हम जब प्रोसेस करते हैं हम उस चीज को सीधा देख पाते हैं और हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि अच्छा ये अभी मेरे सामने जो है लोग बैठे हैं, या मेरे सामने कोई खड़ा है, या मैं कोई पौधा देख रहा हूँ, या मैं कोई कलर देख रहा हूँ, चाहे ग्रीन कलर है, रेड कलर है, जितनी भी चीज़ है ये इन चीज़ों से हमें नजर आती है। तो जब क्या होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है, वैसे कहा तो जाता है कि नॉर्मली भी जब आम सूरज निकल आए उसको भी नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन सोलर इक्लिप्स से अपने आप को बिल्कुल बचा के रखें, बहुत ज़्यादा अपना एहतियात करें। जिस तरीके से कोविड-19 से बचने के लिए आप घर से मास्क पहन के निकल रहे हो, तो जब ये सुबह 9 बजे संडे के दिन जब ये स्टार्ट हो जाए और दोपहर के 3 बजे तक अगर आप घर से निकलते हो तो कोशिश ये किया करो सन ग्लासेस पहन के निकलें। सन ग्लासेस से क्या होगा कि सन ग्लासेस के अंदर जो एंटी मतलब सन की एक फिल्टर लगा होता है उसके अंदर, ठीक है, वो डार्क फिल्टर होता है। उस फिल्टर से क्या होता है कि अगर आप सूरज को देखते भी हो वो ज्यादा नुकसान आपको नहीं देखता, लेकिन फिर भी सन ग्लासेस पहनने के बाद भी उसको देखने से गुरेज करें। आप जो है अपना ख्याल रखें और उसको देखने से गुरेज करें। ये आपके मतलब आंखों पे इतना अफेक्ट कर सकता है ये कि आपको अंधा भी कर सकता है। आपकी आंखों की जो नजर है वो भी इस अल्ट्रा वायलेट रेज, सूरज की जो रेज होती है और सोलर इक्लिप्स की वजह से चली जा सकती है। और दूसरी बात कि जब ये जो रेज होती है, ये सूरज से जो रेज आती है, जिस तरह मैंने पहले बताया, ये इंसानी स्किन के साथ जब टकराती है तो क्या होता है, स्किन कैंसर पैदा हो जाता है। अल्लाह ना करे जब स्किन कैंसर पैदा होगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़े लेवल तक भी पहुंच सकता है और इससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इसीलिए जब आप घर से बाहर निकलते हो अपने आप को कवर करके निकलें, ठीक है, सनस्क्रीन लगा के निकलें, और उसके अलावा अगर हो सकता है डेफिनेटली अपने खामखा जिस तरह मास्क पहनते हैं तो उसी तरीके से सन ग्लासेस को भी इस इक्लिप्स के दरमियान पहनना लाजमी करें। ये मेरा आज का पैगाम था, और इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, और ज़रूर इन बातों पर आप अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़।